Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But wait. I need to open this epic pen. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohamed Afieq, your honest currency analyzer. Alright. So hari ini I've been posted a gold analysis, but right now this is the GU, okay? This is the GU. Ni adalah pair GBP USD dan saya pun sekarang tengah open position, di mana position untuk menjual. Okay, alright. So let me clear this out for you guys. Let me clear this out first. Wait, ada benda. Oh yo, banyak penting. Never mind. For you guys, aku sanggup delete. Alright. So okay, first thing first is macam mana aku masuk, kenapa aku take this GU trade. Okay, why I take this GU trade. Alright, so I'm going to give you reasons now. And so the first thing first is saya dapat lihat, okay, this pair, this satu tempat dekat sini, di mana price ni yang sangat-sangat menarik aku. Dia macam masuklah. Alright, so the horizontal first is right here. This level pernah menjadi resistant, kan? Lagi satu resistant, and then kita break and then turn into a support. Apa yang saya cakap tadi adalah kita mencari bukan yang support, bukan resistant, tapi significant level di dalam daily structure ataupun daily time frame. Significant level, kan? Pernah menjadi resistant dan pernah menjadi support, dan in the future dia akan jadi benda yang sama juga. Betul ke Afieq cakap ni? Okay, tengok sendiri. Ada reflection, betul tak? Ada, kita still menjadi support sehingga dia jadi breakout, kan? Sehingga dia breakout. So betul tak kalau dia breakout jadi resistant? Betul tak? Betul, satu. Dan ada one, dua. Dan betul tak dia tiba lagi jadi resistant, tiga. Sehingga benda ni tak di breakout, dia akan jadi benda tu. Dia akan jadi support, either support, dia akan jadi resistant. Faham tak? And that's why I take this trade. Okay, so let's go for the present. Okay, the present ke present. The present days. What the heck? Right, so kita dapat nampak rejection dekat sini. Dia still masih juga reject kat situ, satu. And then saya pun masuk untuk kedua kalinya. Second toucher saya masuk sekarang dan tengah running profit dekat sini, kan? Saya TP dekat sini je, tak banyak pun. Alright, so the potential right now saya tengah profit sebanyak 46 pip baru. Ini pun saya masuk baru ni, 2 hari lepas. Right, this arrow ni shows yang saya masuk dekat situ. Okay, so kita tengoklah ke mana dia akan pergi. Dan analisis ini dengan satu horizontal, you boleh membuahkan hasil yang banyak, kan? Satu horizontal line saja. Kan? Itu perlu training lah. Tak ada datang tiba-tiba benda tu. You really need training. Perlu ada training, kan? Baru you tahu macam mana nak analisis dan sebagainya. Macam mana you boleh jumpa horizontal line tersebut. Walaupun saya dah bagi tahu macam mana caranya. Alright, so we can have this horizontal line back. Ni saya punya trend line lah. Trend line ni gunanya adalah untuk mengukur potential profit you. Contohlah, kan? Contohnya kalau kenapa saya ambil dekat sini, sebab saya dapat lihat satu, maybe dia akan jadi support dekat sini. So I need to close that position right now. Again, I need to close that position right now because I'm ready for the maybe akan berlaku kenaikan di sini untuk retest kita punya resistance. Alright. So, berapa minit dah? 4 minit baru. Lepak-lepak lah, kan. This is the analysis of GU. Saya akan buat macam benda ni lah. Setiap hari saya akan buat benda ni. Benda yang sama. Benda analisis. Sampai korang semua dah kaya gila. Dah kaya gila. Macam tu, kan. Barulah saya akan tetap buat juga untuk news trader. Macam tu. So I will never stop lah helping you guys. InsyaAllah, kan. I will never stop helping you guys. Dan korang mesti tanya, kenapa Afieq tiba-tiba ambil level ni? Macam tu, kan. Nampak level ni pernah jadi resistant, and then bila break jadi support. Itu yang saya nak. Nampak jadi support juga, tapi bila break dia jadi resistant. Jadi itu yang saya nak sebenarnya, kan. Dia significant. Dia tak perlu garis semua. Garis semua ni doesn't mean you will be success in trading. You will receive loss. Macam tu, kan. You will. Don't worry, kan.
Jadi macam itulah trading ni. So hati-hati malam ni ada Federal US Federal Reserve Federal Funds Rate. Yes, Federal Funds Rate yang forecasted kadar tak akan naik. And tengoklah macam mana. Saya tak akan stay up kot sampai pukul 3 pagi macam tu. Just wasting my time. Bukan dapat banyak pun kan. Kalau dapat banyak ni tak kisah, NFP pun tak banyak. Janganlah minus kan. Minus ni akan membakar you punya modal-modal yang you susah payah nak buat. Macam tu. Jangan minus. Better stay on technical. Bila news macam ni, you kena stay out from the market. Close your position, tunggu dah reda, baru masuk lagi balik. It's still young. Market will open 24 hours 5 days a week. So there is no rush in that kan. You will always make money. InsyaAllah, I pray to you all success. Semoga korang semua sukses. And then I hope you guys to see you guys soon with the next analysis. Saya Mohamed Afieq bin FREDDY, and I am your currency analyzer. Alright, so hope to you guys see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.